post ko karon sa vlog. Guys, ito na ang mga kombinasyon ko. 348, 315, 973, kani ako na lang gi kani 937. 718, 183, 871. Kamunay magrambol ni guys, pili lang, probabos only lang ni 165, 156, 469. Target rumble ni guys. So guys, palihog lang ko kuan guys ha, support, i-like, comment ba, subscribe guys, subscribe po ninyo guys. Yan ito double pili lang 066606 466 na 499101. Target ni siya rumble guys nya all draws. Palig ko day og likes lang guys ha. Nagpost ba ko natoy ko ano ang last to 06 ayang wala gi kuan niya, tapos katong slide kagahapon 745 niya 645 day sa 9 PM niya ako 9 ano lang 045 na bawi ta karon guys, magresahan ta good luck, thank you.